بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم معي في حصة جديدة من سلسلة دروسنا كما تعودنا mes apprentissages de la 5e année primaire. إذا هنا identifier la phrase sans verbe. هنا كما ترون لأنني أنجزت هذه الصفحة وسوف أقوم بشرحها معكم. أنجزت صفحتين فأقوم بشرحهما معكم بإذن الله إذا تبقى لدينا وقت. إذن j'observe et je découvre, splendide, merveilleux ce monument. Voici le mausolée Mohammed V. Il attire les visiteurs. إذن نشرح هذه الجمل. هنا جملة تتكون من كلمة واحدة. رائع. إذن splendide, merveilleux ce monument. إذن جميل هذا الأثر. monument هو الأثر. إذن وهذه تعني جميل أو رائع أو. إذن تتكون من كلمتين أو 3 كلمات إذا أردنا أن نضبط 1 2 3. Voici le mausolée Mohammed V. Il attire les visiteurs. إذن هنا هذا ضريح محمد الخامس إنه يجذب السياح. إذن نبدأ في أسئلتنا وفي الإجابة عليها. Je manipule et je réfléchis. Relève une phrase qui contient un verbe conjugué. C'est la phrase D. C'est la phrase D. Entoure-le. Donc voici, moi je l'ai entouré parce que j'ai refait la vidéo. أنا قد أعدت الفيديو. وهنا deux. Parmi ces phrases, quelles sont celles qui n'ont pas de verbe? الجمل التي لا تحتوي على فعل. أين هي الجمل التي لا تحتوي على فعل؟ هي A, B, C. نسطر عليها. souligne les. souligne هي سطر. Donc je les souligne comme ça. إذن هكذا سطرنا على هذه الجمل. En tel sens, faut-il rajouter un verbe? إذن هذه الجمل هل لديها معنى؟ نعم بطبيعة الحال لديها معنى. إذن هل يجب إضافة فعل؟ لا يجب إضافة فعل لأنها قد أوفت بالمعنى التام، لأن معناها تاما جدا، يعني لا داعي لذلك. إذن ont-elles un sens? Oui. Oui, elles ont un sens. Faut-il rajouter un verbe? Non. Il ne faut pas rajouter un verbe. إذن هذه السؤال الأول وهذه السؤال الثاني. إذن pourquoi de quoi est formée la première phrase? Elle est formée d'un adjectif. Splendide, c'est un adjectif formé d'un seul mot qui est adjectif. إذن elle est formée d'un adjectif. La deuxième phrase, elle est composée de 2 mots. Elle est composée de 2 mots qu'on appelle groupe nominal. Groupe nominal. إذن ونمر إلى جملنا أو جمل الثالثة. La troisième phrase, elle est formée, on regardera la troisième phrase, elle est formée d'un voici le mausolée Mohammed V, d'une phrase sans verbe. C'est une phrase sans verbe. La numéro 3. Et la numéro 4, la phrase 4, c'est une phrase avec verbe. Donc voilà, on a répondu à toutes les questions de la page 28 du livre Mes apprentissages de la 5e année. نشرح القاعدة أو يعني une phrase est un groupe de mots qui a un sens. عودوا هذا الدرس شرحناه يعني في الفيديوهات السابقة، تجدون أنواع الجمل بالتفصيل الممل. Une phrase est un groupe de mots qui a un sens. La phrase contient généralement un ou plusieurs verbes conjugués. Parfois la phrase peut être sans verbe et peut être formée d'un adjectif. إذن الجملة هي مجموعة من الكلمات لديها معنى
الجملة تحتوي عموما على عدة أفعال أو فعل واحد. أحيانا الجملة تكون بدون فعل وتكون من كلمة واحدة وهي النعت. l'adjectif هو النعت. Par exemple, extraordinaire. Et comme par exemple la première phrase A, splendide. Ou d'un groupe nominal qu'on appelle GN. مجموعة الكلمة comme la phrase B qu'on a ici. إذن القاعدتين متباعدتين. عندما أنطق الحرف عودوا إلى أعلى، عودوا إلى هنا. إذن exemple, merveilleux, ce monument, c'est un groupe nominal. On peut aussi former des phrases sans verbe avec des mots suivants, comme voilà ou voici, voici une mosquée, quelle ou quelle belle robe, quelle jolie fleur, quelle fantastique chambre, quelle... المهم جملة phrase exclamative. نعود إلى الفيديوهات السابقة لتستفيدوا من شروحات الدرس. قدمت القواعد منفصلة والآن ننجز التمارين بإذن الله واحدا تلو الآخر. أدري هل نمر إلى الصفحة الموالية، الصفحة رقم 30 عفوا رقم 29. الأخطاء الشفوية. اعذروني. إذن recopie les suites de mots qui ont un sens. Les suites de mots qui ont un sens. On va recopier les suites de mots. فقط حتى ننجز التمارين على راحتنا ويركز معي المشاهد في الشرح قبل أن أخذ الحلول. إذن هنا أتدرب أو أتمرن. je m'entraîne. Recopie les suites de mots qui ont un sens. Hier, musée visité. إذن أمس لا musée المتحف زار. إذن هذه ليست جملة. Les fidèles vont à la mosquée. إذن صحيح. المؤمنون يذهبون إلى المسجد. Le roi Mohammed V est mort en 1961. Oui. La place Jam el-Fna se trouve à Marrakech. Oui, c'est une phrase. نبحث عن الفعل يكون ما بين le sujet qui est ici formé d'un groupe nominal. Et voici le verbe. C'est le groupe nominal. Et voici le verbe. Plus COD. Décorer les vases. Non. Parce qu'il n'y a pas de sujet. Il y a automatiquement verbe et COD. Où est-ce qu'il est le verbe? Donc c'est une phrase insensée. Donc وهذه هي الجمل الصحيحة التي أنجزناها. إذن ونمر recopie les phrases sans verbe. إذن هنا لدينا Ah, quelle beauté. C'est une phrase sans verbe. يعني أنقل الجمل التي لا تحتوي على فعل. أنقل الجمل التي لا تحتوي على فعل. هنا نقول quelle beauté. نعم صحيح. C'est une phrase exclamative. Voici des artisans. Oui, c'est juste. Rabat est une belle ville. Non. Il y a le verbe. Ce magasin vend des tapis. Non, il y a un verbe. Ce sont des phrases justes, correctes, mais il y a des verbes. Visite du palais de Bahia. Non, ce n'est pas une... Visite du palais de Bahia, oui, c'est une phrase sans verbe. Parce que j'ai hésité entre زيارة قصر الباهية. إذن c'est une phrase sans
verbe 1 2 3 sauf إلا إذا اعتبر المعلم هذه فعل، أما هنا فأنا اعتبرتها اسم. هل هذا واضح؟ إذا اعتبرتها اسم إذن فالجملة صحيحة. وتضيفونها هنا. أني تركتها فارغ الاعتبارين. إذن ونمر إلى الموالي. إذن remets ces mots en ordre pour former des phrases. Bâtiment se célèbre et ce bâtiment est célèbre. Ce bâtiment est célèbre. إذا هنا طلبوا منا ترتيب هذه الكلمات للحصول على جملة صحيحة. Ce bâtiment est célèbre. Le voici. الجملة الأخرى مدرسة école coranique une. La est. Donc la médersa est une école coranique. إذن هنا المدرسة هي مدرسة قرآنية، أو المسجد هو مدرسة قرآنية. إذن les deux fesses souk sont beaux. Les souk de fesses sont beaux. إذن transforme ces phrases verbales en phrases sans verbe. إذن لدينا جمل بفعل يجب أن ننتزع منها الفعل ونحولها إلى جمل غير ذات فعل أو بدون فعل. إذن ce monument est merveilleux. Par exemple merveilleux ce monument. هذا مثال. إذن ونصغه على منوالي. Cette décoration est magnifique. Magnifique cette décoration. إذن هل فهمتم معي المعنى؟ Le bassin de Menara est immense. Immense le bassin de Menara. إذن ce palais est admirable. Admirable ce palais. La mosquée Hassan II est éblouissante. Éblouissante la mosquée Hassan II. إذن éblouissante la mosquée Hassan II. Cette technologie est très moderne. Moderne cette technologie. moderne cette technologie. إذن ونكون قد أنهينا صفحتين لهذا اليوم. لا تنسونا من ضغط الإعجاب والمشاركة في القناة إن كنتم جدد. إلى اللقاء.